Kada ste u Švajcarskoj, prvo na što pomislite je visok standard, stabilnost i bezbednost. Poslovično, ovo je zemlja tačnih satova, kvalitetne čokolade i sigurnih bankarskih sefova. Ovdje je rođena i Hajdi, lik iz romana uz koji smo zavoleli Alpe, švajcarske reke i jezera. Švajcarska je simbol međunarodne naučne saradnje i to ne samo zbog CERN-a. Na svetu najveće laboratorije za ispitivanje elementarnih čestica u koju dolaze naučnici iz celog sveta kako bi istraživali način na koji je nastao univerzum i kako se on razvija, već i zbog dva velika švajcarska federalna instituta za tehnologiju, kao što je ovaj ETH u Cirihu i u Lozani, u kojima se rade fantastična, fundamentalna i primenjena naučna istraživanja. U laboratoriji za neuroinženjering ovde na ETH u Cirihu grupa istraživača pod rukovodstvom profesora Staniše Raspopovića razvija uređaj koji pacijentima sa dijabetičnim stopalom ili sa amputiranom nogom vraća osjećaj, poboljšava hod i smanjuje bol. A sve je krenulo sa pitanjem kako povezati ljudski nervni sistem sa mašinom. Ono što smo mi uradili da bismo uspeli u tih nekoliko ispitivanja, poprilično velikih ispitivanja, da do neke mere uspešno to uradimo, je da pokušamo da povežemo elemente ljudskog nervnog sistema i naših uređaja koji dele slične karakteristike. Znači, naš organizam priča putem jona, električni uređaji pričaju putem elektrona. Ono što oni dele je električno polje. Znači, jedni i drugi mogu da budu promenjeni, modifikovani putem aplikacije električnog polja. Znači, mi smo, ja i moja grupa godinama proučavali fiziku i, naravno, elektrotehniku iza uređaja koji bi na pravilan način, u pravilnim vremenskim intervalima, na pravim pozicijama, uspevao da menja to električno polje koje je oko naših nervnih ćelija i samim tim da menja status nervnih ćelija. Što je jednostavnije rečeno, ako zamislite da bacite u vodu jedan kamen, taj kamen posle pravi talase, mi bi u prostor između nerava i električnog uređaja ubrizgavali električna polja vrlo malog intenziteta koje vi na koži ne biste ni osetili ukoliko o tome razgovaramo. Tako da ona mogu promeniti status električnog polja oko nerava i samim tim, ukoliko se pređete jedan određeni prag osetljivosti, te nervne ćelije mogu da počnu da prenose signale, to što zovemo spajkove ili akcione potencijale, a ti akcioni potencijali onda budu provedeni onako kako nas je evolucija napravila putem hiljadama godina, to jest ostatkom našeg nervnog sistema. Znači, mi više ništa ne izmišljamo. Ostatak je preveden putem naših nerava koji već znaju kako to treba da urade do mozga. I onda zapravo priroda radi ostatak. Tim profesora Raspopovića razvija nervne proteze, sistem stimulacije nervnog sistema koji funkcioniše sa implantiranom, hirurški ugrađenom elektrodom, ali i bez implanta, samo spoljašnjom električnom stimulacijom nervnih puteva koji se nalaze blizu kože. To je slučaj sa Stefanom Potom, koji je pre 11 godina u saobraćajnoj nesreći izgubio nogu. Od tada nosi protezu i sarađuje sa timom profesora Raspopovića, koji godinama usavršava sistem električnih stimulacija preko kože, što Stefanu treba da omogući da ovu nervnu protezu osjeća kao deo svog tela. I'm very motivated to improve the prosthesis. So they are still, I mean, on one hand they are very expensive, on the other hand we can walk,
but there are a lot of things you like to do, like run or stairs and walking in a wood, walking on stones, and it's still very difficult with the prosthesis. So every improvement of the prosthesis that we get more the feeling of a leg, that's the goal in the end. Yeah. This insole, which has some pressure sensors, we have to place it inside the shoe. In this way, this insole will get a lot of information about the interaction between the foot itself, the prosthetic foot, and the ground. And in this way, we will know when Stefan is touching the ground, of course, while he's walking, and this will calibrate in a clever way with some algorithm our electrical stimulation. Mi ispod te proteze stavljamo senzorno stopalo koje smo mi programirali, to je zapravo jedna trakica sa senzorima unutra, i pored kolena stavljamo enkoder, to je senzor za razumevanje zatvaranja ugla kolena, i te informacije, 7 senzora ispod noge, ispod stopala i neke s kolena, šaljemo Bluetoothom wirelessly u naš kontroler sistema, a to je zapravo jedan procesor koji je zakačen negde na kaišu korisnika, i on pravi te algoritme koji prevode, znači, senzornu informaciju ispod stopala u to što treba ući u nerv da bi osoba zaista bez ikakvog treninga ili razmišljala shvatala da kada stane na petu ili napred, da to menja situaciju kao kad hodaju. Znači, de facto im vraćamo osjećaje koji ponekad i deceniju više nemaju nakon amputacije. Znači, bilo godinu ili 20 godina posle amputacije, mi smo u stanju da im vratimo jedan deo, ako ne mnoge od tih osjećaja koji su izgubili. This that you see here is the stimulator that we are using, that of course we have to connect to the electrodes that we just placed, and in this phase it will be connected to the computer, but later on while Stefan will walk, of course this will be attached to the belt that we are using, so that we don't need to be connected to a computer. Tell me when you start feeling it, and then we go up until it's like 8 out of 10. Okay. So it starts with a little vibration, so it's very comfortable, and then we increase the vibration, so that's around a 6 or a 7 of 10, so it's still comfortable and it doesn't hurt. So. Does it tickling or something? How does it feel? Yeah, it's a vibration, yeah. This is what we call the brain of the system, so it's a small computer that can process all the information that we need. So this computer is getting the information from the insole that we place in the shoe, it's processing it, and then it's controlling the stimulation in the belt that is placed around the leg. And after that, when we start walking, we can place that in a waist bag, and it's going to do everything real time. We try to simulate the movement, so the feeling of the movement. If I have a pressure on the heel, then I feel it in the back, and this way I feel it in the front. So if I'm moving and I'm walking, so I have this a kind of feeling, like a vibration. So this sensors give me a vibration on the leg, on the upper leg here, so I can feel the movement. I'm hopefully that it gets more security and more feeling, and if you walk on a street, the streets are stony, they're slippery, so it gets more security for the walking. Stefan se priprema za sajbatlon, takmičenje osoba sa invaliditetom koje koriste proteze i kolica. Oni se takmiče u obavljanju jednostavnih životnih zadataka. Ovo takmičenje pokrenuo je ETH u Cirihu 2012. I od tada se svake 4 godine okupljaju timovi iz celog sveta kako bi predstavili svoja inovativna rešenja i doprineli socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom. Na prošlom sajbatlonu Stefan je osvojio srebrnu medalju. Ove godine nada se zlatu. It's an international race, a kind of a race, so you simulate different situations in daily life. So you have to step stairs, and you have to carry things, and it looks easy,
but it's quite difficult for somebody with a leg prosthesis. So it's a challenge, that's the first thing, and it's very nice to compare and with the international guys and women also with a prosthesis. And I'm looking forward. So the last time we were quite successful for a silver medal, but next time I think there are a lot more international teams, so it makes me more nervous, yeah. Don't be, I wish you success. Thank you very much. Success to your team. Krajem 19. veka Cirih je bio jedan od retkih evropskih gradova koji je dozvoljavao ženama da studiraju. Na ETH u Cirihu upoznali su se Mileva Marić i Albert Einstein. Iako Albert Einstein nije jedini dobitnik Nobelove nagrade koji je završio ovde studije, definitivno je najvoljeniji, zato što su mu studenti posvetili ovaj program uz pomoć koga i danas možete razgovarati sa Einsteinom. Hello. Hello. How are you? Very well, thank you. How are you? Inspirisani kreativnim duhom alumniste instituta u Cirihu nastavljamo odgonetanje svrhe nervnih proteza koje razvija tim profesora Raspopovića. Osim poboljšanja stabilnosti i sigurnosti prilikom hoda, električnim stimulacijama postiže se još jedan važan cilj. Smanjuje se takozvani fantomski bol, bol u nozi ili ruci koje više nema, što doprinosi ne samo poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života, nego i smanjenju prekomerne upotrebe analgetika. Ako razmišljamo o pacemakeru koji za srce radi sličnu stvar, pomaže srcu da ponovo ima ritam koji je nažalost izgubljen, da se vrati na pravi način. Ono što mi radimo za bol je da, možemo ga zvati neuropacemaker, da stimulišemo nerve koji bi dali neku, da kažemo, totalno plastično, neki tip masaže nervnog sistema. Znači, tipove stimulacije nervnog sistema koji su bili tu pre amputacije ili pre povrede nerva. Zato što, na primjer, dijabetes je čista povreda perifernog nervnog sistema koja, nažalost, sa vremenom se pogoršava. Ili, ako uzmemo neki drugi neuropatski bol, to su najčešće odumiranja jednog dijela perifernog nervnog sistema ili, nažalost, kičme ponekad, i onda su ti bolovi takozvani neuropatski i vrlo su slabo shvaćeni. Ono što mi pokušavamo da uradimo i sa dosta uspeha smo dokazali, sad već u desetinama pacijenata, je da kada dovoljno pravilno stimulišemo te preostale zdrave nerve, deo nerva koji još nije pogođen bolešću ili amputacijom, mi možemo osobama stvarno da povratimo ono što im fali, ono što ih noću budi i da smanjimo taj bol značajno. I don't have a pancreas anymore, so I don't produce insulin that has to be injected 4 times a day, and I simply have to be careful. I can lead a normal life, but just avoid sugar and other unhealthy things. My right foot, most of the time I don't feel at all. So I have to really concentrate on walking and make sure that one foot after the next and really look where I put my feet. That's important. And walking up and down the stairs is a not different undertaking, so I don't feel secure. So that is the main setbacks. I know that afterwards I'll feel a lot better. I can walk better. And that wears off after 5-6 months, and then try to come back and do it again. In the lab, what we have developed is there is a system which is based on electrical stimulation, transcutaneous electrical nerve stimulation. So it's not invasive, it's completely non-invasive for the patient. And hopefully the electrical stimulation will help both on the pain side, so diminish the pain that the patient is feeling, and at the same time, hopefully to increase and to improve the sensory loss of these patients. So we started using these electrodes that are electrodes for electrical stimulation. And what we can do is that we can place this on the skin in correspondence of where the nerves passes. And then by stimulating them, we can give back the sensation, for example, in the full hand or in the full foot. Then, starting from this, we developed this sock that is the same concept. So these small dots that you can see are small electrodes that are directly printed on the sock. So to have the possibility to choose a lot of different combinations to try to really give back a sensation that is good for the patients, it's personalized and it's pleasant. So what we do is that usually this part is on the skin, so it's reversed, and then we can just wear the sock, and through the electrical stimulator we
can activate via software and everything, we can activate and get a sensation. Now that we perform the electrical calibration for the stimulation, we're going to plug these values into our system. And what we will do next is that the patient will be fully immersed in virtual reality. So we will use this headset that you can see over here. And the patient will see a scenario which is extremely relaxing, with waves that come to the feet of the subject, okay? And as soon as the wave will touch the foot of the virtual avatar that he is seeing, the electrical stimulation that we calibrated will start. So the subject is taught to believe that what he's feeling at the level of the legs, so the electrical stimulation, comes from the visual input that he's seeing in the virtual reality. So we are really creating an illusion for him to be into the virtual world, and hopefully this is relaxing on the one side, and on the other side the electrical simulation is helping for pain that he has. Is it too strong? No. Is it pleasant? Yes. Nice. So now we're gonna go on with this session as an intervention for pain for around 20 minutes. Mi s jedne strane radimo na razvoju nauke, to jest razumijevanju modela, nerva i nervnog sistema i električne struje i kako sve to povezati, da kažem, Maxwell, Nikola Tesla i slična razmišljanja, koje spoj programiranja i fizike. S druge strane pravimo sisteme, pravimo mehatroničke, zato smo inženjerska laboratorija, pravimo proteze, pravimo sokove sa elektrodama unutar i tako dalje. Ali treća stvar koju radimo već nekoliko godina je samo pravljenje, projektovanje i pravljenje implanata. Znači od onih modela koje sam spominjao iz kompjutera smo u stanju da shvatimo kako optimalno napraviti dimenziju elektrode i placement, pozicioniranje implanta, tako da može optimalno stimuliše taj deo nervnog sistema. I konkretno smo napravili elektrodu koja je za vagusni živac, ali može biti korišćena takođe i za senzorni motorni sistem za ruke i noge, ali je jedan vrlo dugi proces od nekoliko godina razumijevanja koji tip, sad vrlo simplifikovano, koji tip plastike i koji tip metala koristiti u kombinaciji, tako da bi se napravilo nešto što ćete jedva vidjeti sa vašim okom. What we have here is an electrode which is sized for a human vagus nerve. He has many little spikes that penetrate the nerve, and when stimulated individually, they are able to modulate different functions in the body. For example, they can lower heart rate, modulate breathing, contract muscles, which is typically a side effect, and modulate several hormones in the body. What we try to do is to make these very selective electrodes, meaning that we want to be able to obtain therapeutic outcomes such as heart rate reduction with minimal side effects. Vagus nerv je dosta mali i pošto inerviše toliko mnogo organa, vi možete vrlo lako da sve stimulišete i na taj način aktivirate nešto što ne biste želi. Na primjer, izazovete kašljanje, ekstremno brzi rad srca, zaustavljanje disanja i sl. Naša ideja je da razvijamo i elektrodu koja će stimulisati taj nerv. Znači, invazivno radi se implant oko samog nerva sa određenim elektrodama koje će ulaziti u nerv. I ono što je trenutno glavni cilj našeg projekta, koji ćemo raditi u narednih nekoliko godina, je da pokušamo da regulišemo nivo glukoze u našem organizmu pomoću te precizne i posebno definisane stimulacije, električne stimulacije vagus nerva. Posle instituta u Cirihu posetili smo drugi, svetski poznat Švajcarski federalni institut za tehnologiju u Lozani, koji svojim raznovrsnim inovativnim projektima privlači studente i naučnike iz celog sveta. Nakon posete laboratorije za bioinženjering u Cirihu, zakucali smo na vrata laboratorije za biorobotiku u Lozani, gde nas je dočekao rukovodilac grupe za rehabilitacionu i asistivnu robotiku Muhamed Buria i predstavio najnovije rezultate projekta kolaboracije robota i čoveka. This implementation represents a robotic, 400 robotic implementation, in which we do envision a way in which the surgeons will not only use their two biological hands, but they will control, using their feet, two additional robotic manipulators that will handle, each of them will handle a surgical instrument. In that way, we will implement what we call 400 surgery for laparoscopy.
Louis is controlling using his right foot one of the robots. You can see that Louis is controlling with one foot one of the robots. With the other foot, he is controlling the other robot while using his two hands. Okay. Here you can see actually that we have an endoscope, and at the end it's a four-handed manipulation in a way that we have one hand, which means one robotic arm, second robotic arm, third hand, forehand, and this is why we call it four-handed surgery. The endoscope that you see there is just to see actually what happens inside. This is just a simulator, just to simulate what can happen inside the abdomen. Each foot interface has 5 degrees of freedom, which means that these 5 degrees of freedom, each of one which is actuated. You see here one actuator, the second one there, second actuator, the other actuators, and with all these movements of translation, one direction, second direction, one other direction, this one, which is for rotation, and this one also for rotation, and this one for pitching. Okay, each degree of freedom is controlling the robot, which means that we will give the capability to the surgeons to control using their feet, right and left, 2 robots, right and left. Ovaj robot se trenutno testira u hiruškom trening centru Univerzitetske bolnice u Ženevi. A samo 2 nedelje pre našeg dolaska završen je robot koji će po istom principu pomagati u industrijskim postrojenjima. So the idea is to implement this supernumerary manipulation to do supernumerary assembly, in which operators are capable to manage and to collaborate with 2 additional robots that are, by the way, that are controlled by the feet in order to operate an assembly of mechanical parts on mechanical parts. So the robots will handle that mechanical part, while actually the operator is capable to assemble some additional mechanical parts like as screws or nuts or washers on that mechanical parts. This is something that we envision for, let's say, watch industry or something for instrumentation industry or actuation with companies doing actuators and motors. EPFL ima preko 500 laboratorija i istraživačkih grupa. U svakoj se dešavaju istraživanja koja pomeraju granice dosadašnjih znanja. Zahvaljujući svojim naučnim rezultatima i originalnim projektima, Aleksandar Antanasijević iz Vranja pre 1,5 godinu dobio je priliku da na Institutu za globalno zdravlje na EPFL-u osnuje laboratoriju za virusologiju i strukturnu imunologiju. Glavna tema u laboratoriji je strukturna biologija, pre svega elektronska mikroskopija i njena primjena na različite probleme iz sveta dizajna vakcina i iz sveta imunologije. Pre svega analiza imunog odgovora, antitela i tako dalje. Projekti su vrlo različiti. Na primjer, Jan, koga vidite ovdje sa moje desne strane, njegova glavna tema je istraživanje imunog odgovora na virus HIV-a. Jan kroz dizajn proteina i kroz analizu imunog odgovora iz različitih životinjskih modela koje koristimo, pokušava da razume kako se imunni odgovor generiše prilikom infekcije, kako se imunni odgovor generiše nakon vakcinacije i da na osnovu toga predvidi koja je u stvari najbolja vakcina, koji je najbolji kandidat za vakcinu protiv HIV-a. S druge strane, nešto što je vrlo drugačije, kritika koja je sa moje leve strane, ona radi na razvoju antiotrova univerzalnih antiotrova protiv ujeda zmija. Ono što kritika pokušava da razume je kako najbolje blokirati individualne toksine iz otrova i kako razviti univerzalni antiotrov koji će biti delotvoran protiv bilo koje zmije na planeti. Nalazimo se u laboratoriji za ispitivanje virusa i proteina. Šta se u stvari ovdje događa? Da, ovo je laboratorija koja je klasifikovana kao biobezbednost broj 2 i to je glavni razlog zbog kog moramo da uzmemo određene mere predostrožnosti. Ali ono što se ovdje dešava je u stvari da mi koristimo obične ćelije za proizvodnju različitih antigena, virusnih čestica i vakcina. Taj materijal se posle toga prečišćava i koristi za elektronsku mikroskopiju, a također i za različite eksperimente u kojima testiramo
koliko su dobra i kvalitetna antitela iz pacijenata, kao i neka antitela koje možemo da prečišćavamo i proizvedemo sami. Kao konačni rezultat dobijamo određene frakcije nakon tečne hromatografije i ovaj program nam dozvoljava da analiziramo u kojim frakcijama se nalazi naš protein. Nakon prečišćavanja analiziramo podatke i odlučujemo koje frakcije da nosimo na mikroskop. Nalazimo se u centru za elektronsku mikroskopiju koji nosi ime po Žaku Dubošeu, dobitniku Nobelove nagrade za hemiju 2017. godine. Nobelova nagrada je dodeljena njemu i još dvojici naučnika za njihov doprinos ka razvoju elektronske mikroskopije u metod koji je danas, metod koji dozvoljava da se vide atomi u biomolekulima. Ovo oruđe je osnovno oruđe koje naša laboratorija koristi za analizu virusa, toksina, antitela. Dakle, uzorke koje smo pripremili sistemom tečne hromatografije donosimo u centar ovde i prvi korak je da te uzorke stavimo na određenu vrstu podloge koja nam dozvoljava da ih posle stavimo u mikroskop. Nakon što prikupimo slike uzoraka koje smo spremali i na kojima smo radili sve ovo vreme, konačni završni korak je u stvari analiza podataka. Zašto koristimo puno kompjuterskih algoritama, mnogo njih koriste veštačku inteligenciju, pogotovo danas, ali još uvek postoje neke starije vrste programa koje su i tekako u upotrebi u našem polju. Naš cilj je da u stvari razvijemo algoritme koji će jednog dana dozvoliti da simuliramo imunni odgovor na bilo koju vakcinu. Što znači da se skraćuje čitav proces, a takođe i zahteva da se koristi mnogo manje životinja u istraživanju, što je još jedna velika misija EPFL-a kao instituta. Šta mislite o toj otvorenosti, ne samo za naučne istraživanja, nego i za naučnike sa svih strana sveta? Pa vidite, EPFL je jedna internacionalna institucija gde imamo studente iz 70-ak zemalja trenutno na kampusu. Ja sam direktor letnjeg istraživačkog programa koji pruža prilike mladim istraživačima sa osnovnih i sa master studija da dođu da steknu istraživačko iskustvo ovde na EPFL-u u nekoj od laboratorija. I to je, ove godine ćemo organizovati program od jula do kraja avgusta. Vrlo često se oni na kraju i vrate kroz doktorske programe u našu školu. To je i prilika za studente iz Srbije. Upravo tako. I stigli smo do kraja emisije, ali ne i do posete Švajcarskom federalnom institutu u Lozani. U sledećoj emisiji saznaćete zašto je Švajcarska već 10 godina na samom vrhu liste globalnog indeksa inovativnosti. Budite sa nama i sledeće nedelje. Gledajte Vodič kroz budućnost.